Sehemu kubwa ya wagonjwa wa pressure hawahitaji kupambana sana na pressure, kwa sababu unakuta sehemu kubwa zaidi ya 80% wanakuwa na uzito mkubwa na kitambi. Unakuta mtu una kilo 90, kilo 100. Sasa badala ya kupambana na pressure, unatakiwa upunguze uzito, kwa sababu pressure ni matokeo tu ya kuwa na uzito mkubwa. Na wengi ukipunguza uzito angalau 10 hadi 20 ya uzito ule ambao unatakiwa kupunguza, unaona pressure pia zinaanza kupungua. Kwa hiyo wakati huu unajaribu kupunguza uzito, unaweza kutumia hizo dawa zako za kawaida, alafu focus zaidi na kupunguza uzito, alafu then endelea kufanya follow up, kuhakikisha kwamba unafuatilia pressure zako zinaendeleaje, na uzito unapokuwa unapungua na kilo zinapokuwa zinashuka, alafu dawa pia utakuwa zinaanza kupoteza umuhimu wake, kwa maana kwamba utaanza kupunguza dawa kidogo kidogo. Daktari wako atakuongoza kufanya hivyo. Hata fika mahali uzito umekuwa kawaida na pressure inakuwa kawaida, na na hauna shida ya ugonjwa wa pressure. Lakini ukijaribu kutibu pressure na wakati huo una kilo 120, my friend, hapo inakuwa ni ngumu kwa kweli.